Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Aujourd'hui, on reçoit un jeune, même très jeune, élu brésilien qui est maire adjoint de la ville de Maricá dans l'état de Rio de Janeiro, qui a une particularité. Cette ville est la seule qui soit actuellement gérée par une municipalité du PT depuis les élections de 2000, les dernières élections municipales de 2020. Então, se você pode apresentar-se, você se chama... Sim, eu sou Diego Zaidan, sou vice-prefeito de Maricá, filho do ex-prefeito Quaquá, que foi o primeiro prefeito do PT em Maricá. Hoje Maricá é a única cidade do PT no estado. Eu sou também presidente municipal do PT em Maricá, e estudante de História e filho da deputada Zaidan, também deputada estadual no Rio de Janeiro. Voilà, alors son nom est Diego Zaidan, donc il est maire adjoint de la ville de Maricá, également président du PT dans la ville de Maricá, qui a été prise pour la première fois. Quando foi a primeira vez que ganhou Quaquá? Foi em 2008. 2008. Ah, donc la ville avait été gagnée par un monsieur qu'on appelle Quaquá en 2008, et donc elle est toujours et elle est restée gérée par le PT jusqu'à aujourd'hui. Et a que se deve essa continuidade do PT na cidade de Maricá, apesar de que nos outros lugares onde o PT tinha município no estado de Rio se perderam en 2020. Alors la question est la suivante: comment se fait-il qu'à Maricá il y ait une continuité du PT dans la gestion municipale, donc depuis 2008, alors qu'en 2020 les autres villes que gérait le Parti des Travailleurs dans l'état de Rio ont été perdues? Sim, o Brasil sofreu muito com o PT, principalmente, sofreu muito com o golpe contra Dilma em 2016. Desde as eleições de 2016 que Maricá é a única cidade do PT no estado. Porque algumas outras prefeituras que, inclusive, se reelegeram, os prefeitos saíram do PT por conta do cenário político no Brasil. PT... Bon, alors le contexte a beaucoup changé au Brésil en 2016, quand il y a eu donc, ce qu'on appelle un coup d'État parlementaire ayant mis à l'écart, écarté la présidente élue, Dilma Rousseff. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le système politique, y compris d'ailleurs des élus qui ont changé de parti, donc qui expliquent la situation dans laquelle s'est trouvé le PT aux élections municipales de 2020. Sim, e o Fabiano e o Quaquá... Então, c'est ce que dizer que os factores federais nacionais pesaram muito nas eleições de 2020, mais que os factores locais. De 2016. Est-ce qu'on peut dire que les facteurs nationaux ont été plus importants que les facteurs locaux aux dernières élections municipales? Na de 2016, mais do que na de 2020. Ah, en 2016, beaucoup plus qu'en 2020. Houve uma criminalização muito grande do PT no Brasil, ligada à Operação Lava Jato, ligado à Opération Lava Jato, teve uma criminalização do partido, do PT, no Brasil. Et il y a eu, dans ces années-là, il faut le rappeler, au travers d'une action anticorruption appelée Lava Jato, toute une campagne organisée contre le PT. Sim, a mídia, a grande burguesia do Brasil, eles fizeram um impeachment contra Dilma, prenderam Lula em 2018, e em 2016 isso estava muito forte, então isso influenciou muito na campanha municipal. Bon, alors cette action engagée contre le PT a été le fait non seulement des forces économiques de la droite, mais aussi des grands médias qui ont présenté une image extrêmement négative du PT, et donc qui a accompagné la destitution de la présidente élue Dilma Rousseff et l'emprisonnement de Lula avant les élections de 2018. Il faut rappeler, pour ceux qui ne suivent pas les affaires brésiliennes de très près, que
après les élections, donc la justice brésilienne a reconnu que les charges contre le président Lula étaient sans valeur et il a été donc relâché, mais après les elections. Estaba explicando que Lula fue encarcelado durante no momento da eleição e foi liberado depois da eleição. Sim. E esse movimento todo culminou com a eleição do Bolsonaro, com todo o desmonte das políticas sociais que a gente tem hoje no Brasil, mas Maricá permaneceu firme, permaneceu como uma trincheira de luta contra esse desmonte, contra essa política que vai contra os interesses do povo. Bon, Maricá est resté comme le dernier réduit du PT à résister à la vague bolsonariste. Et donc la question que je vais poser, donc reposer, c'est pourquoi? Então, por que Maricá conseguiu resistir à la ola bolsonarista? Então, acho que muito por conta da nossa política pública, das políticas públicas de Maricá. Políticas que impactam diretamente a vida do povo, como o ônibus de graça, a renda básica de cidadania, o passaporte... Vamos a ver. Donc, ce qui s'est passé à Maricá, c'est qu'il y a eu une politique publique extrêmement active, como o ônibus gratuito. Les transports urbains gratuits. Maricá é a única cidade do Brasil com mais de 100 mil habitantes que possui ônibus gratuito para a população. É a única cidade que tem esse sistema de transporte. Acima de 100 mil habitantes. Acima de 100 mil habitantes. Oui, Maricá est la seule ville du Brésil de plus de 100 000 habitants à assurer ce service de transport gratuit. A renda básica de cidadania, que hoje Maricá é no mundo uma das maiores experiências de renda básica, de distribuição gratuita de renda. Maricá é a cidade que tem a distribuição de renda, de que não entendi bem, se pode falar lentamente. Sim, é a renda básica de cidadania, basic income. Maricá é a cidade no mundo com uma das maiores experiências de renda básica de basic income do mundo. Então, Maricá assure un service social le plus élevé du monde, c'est ce que j'ai cru comprendre. Além disso, temos o passaporte universitário, em que a cidade ela paga bolsas em universidades privadas para a população, para mais de 5 mil... Alors, il y a également un passeport universitaire qui permet d'accorder des bourses dans les universités privées et, por que não, nas públicas? Porque Maricá não tem universidade pública. As públicas ficam fora do município. La question que j'ai posée, c'est pourquoi ce passeport universitaire ne donnait des bourses que pour des universités privées. Alors, c'est une gestion locale et donc à Maricá, il y a des universités privées, il n'y a pas d'université publique. Maricá nunca teve universidades. As universidades sempre foram nos municípios vizinhos. Nós procuramos as universidades privadas, porque é mais fácil delas se instalarem no município. E aí a gente se comprometeu ao município pagar a bolsa dos alunos e eles se instalarem em Maricá, montarem polos universitários em Maricá. Ça a été un donnant-donnant, c'est-à-dire que la mairie de Maricá, dans cette mairie de plus de 100 000 habitants, il n'y avait pas d'université. Pour attirer des universités tout en ayant une politique de soutien social aux étudiants, il y a eu un donnant-donnant. Donc les universités ont eu des facilités pour s'installer à Maricá, en leur faisant valoir qu'il y aura des étudiants puisque la municipalité allait, via ce passeport universitaire, donner des bourses à des étudiants locaux qui leur permettant de s'inscrire. Et de quel type d'université se trata? De quel genre d'université il s'agit? Medicina, direito, administração, engenharia, todos os tipos de Quantas universidades tem? Hoje já tem 3 universidades privadas que já estão montando seus polos em Maricá e já tem 5 mil alunos no município fazendo... 5 mil? 5 mil fazendo gratuitamente a universidade. De um total de quantos estudantes? De 25 mil estudantes na cidade toda. Donc il y a 3 universités, administration, ingénierie, médecine,
avec grosso modo environ 25 000 étudiants, et sur ces 25 000, la municipalité donne des bourses à 5 000 d'entre eux. E teve outra política social também? Sim, a renda básica de cidadania, a gente paga 170 mumbucas, que é a nossa moeda local. Para a gente fazer o pagamento da renda básica de cidadania, nós criamos uma moeda local que se chama Mumbuca, que só circula no município de Maricá. Ah, ils ont créé une monnaie locale appelée Buc, que ele diz? Mumbuca. Que diz? Mumbuca é o nome do rio que corta a cidade. Ah, c'est le é um nome indígena. C'est le nom du fleuve qui traverse la ville, et c'est donc le nom de la monnaie locale qui est parrainée donc par la municipalité pour assurer un revenu de base à une partie de la population. E quanto são a gente que se permite ajudar com esta renda básica? A gente paga R$170, 170 mumbucas, que são equivalentes aos reais, para 40 mil pessoas em Maricá. Cerca de 30 euros, por mês? Por mês, para 40 mil pessoas. Ah, 40 000 personnes de la municipalité touche l'équivalent de 30 euros. Et c'est 170 mumbuques. E o salário mínimo no Brasil, qual é o monto do salário mínimo? O salário mínimo é R$1.000. R$1.000? É. E seria 15, 20% do salário mínimo. Isso. Donc, ce qui est donné par la municipalité, ce qui est apporté, donc représenterait 15 à 20% du salaire minimum. Mas esse benefício ele é individual. Então, uma casa com 3 membros, a mãe, o pai e um filho, ele recebe 170 vezes 3. Então isso acaba se aproximando mais do salário mínimo. Somar? Soma. Para cada pessoa recebe um benefício. Ah, c'est une aide qui est individualisée, ce qui fait que dans chaque famille, donc il y a le mari, la femme, il peut y avoir les enfants, donc qui touchent chacun donc cette aide de la municipalité. E esse benefício, a renda básica, ela é paga em Mumbuca, na moeda social. Sim. E nós criamos um banco municipal para gerenciar as operações financeiras nessa moeda social. Então, em vez de usar o sistema financeiro convencional, os bancos convencionais, a gente tem o nosso próprio banco. Em vez do percentual de administração dessa moeda ir para uma Visa, para um Mastercard, para o sistema financeiro tradicional, ele fica em Maricá através do Banco Mumbuca. Et donc la municipalité, pour gérer cette aide, a créé une banque municipale, donc qui permet d'ailleurs des bénéfices pour les intéressés, donc qui peuvent bénéficier d'un service bancaire relativement bon marché, municipalisé également pour la municipalité. E hoje essa taxa, o Banco Mumbuca cobra uma taxa de 2% em cima de cada transação feita na moeda social, que é uma taxa menor do que as operadoras de cartão costumam cobrar no Brasil. Oui, donc les bénéficiaires ne payent à leur banque, donc ils leur donnent cette aide, qu'un montant de 2% annuel qui est très inférieur à ce qu'ils payeraient s'ils avaient un compte dans une banque privée. E essa taxa de 2% financia, dentro do Banco Mumbuca, linhas de crédito a juros zero para a população maricaense. Linhas de crédito, empréstimos a juros zero. La gente puede pedir crédito? Crédito sem juros. Ah, et la banque accorde des crédits sans intérêt aux bénéficiaires. Sim. Além disso você, como vice-prefeito, qual é o espaço de trabalho? Então, eu fui secretário de Economia Solidária. Economia Solidária, oui. Fui, não sou mais hoje. Mas é a área que eu atuo mais dentro do governo com a minha influência enquanto vice-prefeito.
que é quem cuida da moeda social e da... Agora. Et en ce moment, donc, il est chargé donc, de gérer tout ce système financier d'aide sociale. Isso. Durante a pandemia, essa renda básica de cidadania foi importantíssimo para Maricá. No Brasil, Bolsonaro não quis dar o auxílio emergencial para a população. O PT brigou e conseguiu que o Bolsonaro pagasse o auxílio emergencial. Et donc ce système qui a été mis en place à Maricá a été très important pendant la pandémie et a permis de corriger ce qui ne se faisait pas au niveau du gouvernement, de la présidence de Bolsonaro. E este sistema de banco e de moeda local existe em outras prefeituras do PT no Brasil? Não. Só existe em Maricá. Maricá foi pioneira, foi a primeira cidade. Foi pioneira, mas foi copiado? Agora, esse ano, nessa gestão, ano passado e agora em 2021 principalmente, alguns municípios em volta de Maricá estão começando a criar modelos parecidos. Que não são do PT. Que não são do PT, mas estão se inspirando na nossa política para criar modelos parecidos. Et apparemment, donc, ce modèle de banque locale et de monnaie locale et d'aide sociale associée à cette monnaie locale serait copié par des municipalités voisines qui ne sont pas du PT. E agora podemos falar um pouco do contexto eleitoral brasileiro, que é muito particular este ano, porque há uma eleição presidencial muito importante, sobretudo depois de 2018, que foi particular. On va essayer de dire un mot du contexte politique électoral du Brésil, qui cette année est important, puisqu'il y a des élections présidentielles le 1er octobre, élection qui, à la différence des précédentes, qui avait été marquée par la mise à l'écart de Lula, donc renoue avec un fonctionnement plus démocratique. ¿Cómo se presenta esta elección? Por el momento se habla mucho de Lula, de Bolsonaro, pero no son candidatos officiellement. Comment se présente cette élection aujourd'hui, où tout le monde pense que Lula et Bolsonaro vont se présenter, mais ils ne sont pas candidats officiellement? Sim, os prazos eleitorais do Brasil só permitem que se fale em candidatura mesmo a partir de junho, julho. Até esse período são pré-candidaturas. Só se pode falar em pré-candidaturas. Bon, de fait, on respecte un calendrier habituel au Brésil où les candidatures se définissent plus tard, donc vers juin, juillet pour les élections en octobre. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans la phase de sélection et de pré-candidature. Mas, muito provavelmente, Lula e Bolsonaro serão candidatos. E essa eleição no Brasil vai ser muito polarizada, muito radicalizada entre os dois lados. Il est très probable, cela dit, que l'élection qui va être très polarisée se jouera entre Lula e Bolsonaro. Se fala muito também na prensa brasileira na terceira via, que se pode dizer a respeito. Mais on parle beaucoup en ce moment d'une troisième voie, d'une candidature qui ne serait ni celle de Lula, ni celle de Bolsonaro pour les prochaines élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Tem muitos candidatos querendo se colocar como essa terceira via. O próprio Sérgio Moro, o Ciro Gomes, o João Dória, que é governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul. Alguns candidatos querem se colocar e tentar se construir como uma terceira via. Tentar crescer no meio dessa polarização, querer ser um caminho alternativo. Au milieu de cette polarisation, il y a beaucoup de gens, qui essaient de construire une candidature dite de troisième voie. Donc les plus connus, donc c'est celle du juge Moro, qui a été ministre de Bolsonaro. Il y a également l'actuel gouverneur de São Paulo, João Dória. Mais il y en a d'autres. O Ciro Gomes, do PDT. Ciro Gomes, pour le PDT, le gouverneur de Rio Grande do Sul, enfin bon. Mas a polarização no Brasil está muito grande. Eu, pessoalmente, não acho plausível, eu não acho possível que uma terceira via cresça acima de Lula e de Bolsonaro no primeiro turno.
Je pense, moi, que compte tenu du contexte et compte tenu de la polarisation actuelle, ces candidatures de troisième voie n'aboutiront pas. E aí vai ser uma disputa frontal e polarizada. Vamos aguardar. O Bolsonaro está cada vez menor nas pesquisas, Lula cada vez maior. Pode ser que surja uma terceira via a partir do Bolsonaro, a partir da direita, mas eu acho difícil de alguém conseguir tirar o Lula da disputa no primeiro turno. Donc au premier tour, on voit pas très bien qui pourrait arriver le premier, sinon Lula, compte tenu de l'écart croissant, de la montée de Lula et de la dégradation de la candidature Lula, et même s'il y avait des électeurs de Bolsonaro qui passent à un électeur de troisième voie, Lula resterait en tête. Mais ce qu'elle disait, que Lula llegaría primero, mais que o gana na primeira volta ou vai enfrentar-se, não necessariamente a Bolsonaro. Sim, as pesquisas estão colocando Lula muito próximo dos 50%. E aí, acima de 50%, ele ganha no primeiro turno. Mas, contando com o cenário do segundo turno, Lula ganha de quase todos os candidatos. É difícil de ter alguém que consiga, mas isso pelas pesquisas, que consiga disputar com Lula no segundo turno. E o Bolsonaro pode ser que não entre para o segundo turno. Pode ser que... Il y a plusieurs hypothèses. Alors l'hypothèse qui prend du poids en ce moment, c'est que comme Lula est à 60% des intentions de vote, c'est que Lula pourrait gagner dès le premier tour. Au deuxième tour, quel que soit le candidat qui lui soit opposé, Lula l'emporte, que ce soit Bolsonaro ou un candidat de troisième voie. Candidat de troisième voie qui pourrait, c'est une hypothèse, et là aussi qui prend de corps, qui pourrait ne pas être Bolsonaro. Mais depois... vai ser também uma campanha muito ideológica, muito do embate de ideias. De visões de mundo, né? A visão da direita e a visão da esquerda. Uma visão conservadora, semifascista, do negacionismo, que é o que Bolsonaro representa, e uma visão da justiça social, da igualdade, e da construção de um Brasil mais justo para todos, que é o que Lula representa. Oui, alors c'est une campagne, pour résumer, qui est très idéologisée. D'un côté de Lula, c'est évidemment tous les éléments concernant la lutte contre les inégalités qui est mise en première ligne. A esquerda está unificada em volta do Lula. Me gustaría plantear, más allá da polarização ideológica, um contenido, quem vai ser o vice-presidente de Lula, como muita gente fala de Geraldo Alckmin, que não viene do espaço de esquerda. Entonces, ¿cómo va a poder armar una política dinámica de igualdad o de recuperación económica con un vicepresidente más centrista? Una situación muy distinta a la de 2003. Muchos instrumentos económicos fueron privatizados por Temer y por Bolsonaro. La question que je pose, c'est au-delà de la polarisation idéologique, il y a le contenu. Le candidat vice-président possible pour Lula, c'est un homme venu du centre droit, Geraldo Alckmin, et le Brésil de 2022 n'est pas le Brésil de 2003. Beaucoup d'instruments qui appartenaient à l'État d'action économique ont été privatisés. O Lula tem a esquerda toda com ele. Então, a gente tem 30% da sociedade brasileira, que é os 30% de esquerda, que já estão com Lula. Bolsonaro tem os 30% conservadores. Quanto? De extrema-direita. Cerca de 30%. 30%. O que a teoria social brasileira nos permite imaginar. Dans le rapport de force, effectivement, Bolsonaro a un noyau dur de 30% potentiel, et Lula également un noyau dur de gauche de 30%.
Tem 40% no meio que são centro, os liberais, os de centro-esquerda, de centro-direita, que são os que estão em disputa, os votos que estão em disputa, tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro. Donc ce qui est en dispute, c'est un centre, centre-droit, centre-gauche, un centre qui est disputé par les deux candidats. E a candidatura do Lula, o vice não foi definido ainda, será definido, como eu disse, nos prazos eleitorais, quando definir a candidatura, você define junto o vice. Donc la vice-présidence de Lula sera définie en son temps, il faut attendre. E o Lula tem feito conversas com espectros amplos do cenário político para tentar ampliar as alianças dentro do centro-esquerda e do centro. Et donc Lula discute avec un grand nombre de partis politiques, de représentants qui sont effectivement issus de cet espace de centre. Então, já foi dito o nome do Eduardo Paes, que hoje é prefeito do Rio de Janeiro. Alors on parle d'Eduardo Paes, que é o governador de Rio de Janeiro. Já foi dito o nome da Luísa Trajano, que é uma empresária dona da Magazine Luiza, uma das maiores redes de lojas do Brasil. Il y a également une dame qui est représentante du monde entrepreneurial. E agora tem sido dito o nome do Alckmin, que foi governador de São Paulo. Donc effectivement, le nom cité précédemment de Geraldo Alckmin. Então a gente não sabe ainda quem será o vice, ainda não foi definido quem será o vice. Será definido em breve, nos prazos eleitorais, mas tem sido feitas conversas pelo Lula e pelo PT com um espectro amplo do cenário político, para tentar ampliar a base de votos do Lula o máximo possível. Ce qui est évident, c'est bon, les conversations se poursuivent, mais ce qui est évident, compte tenu du panorama et du rapport de force, c'est que les conversations sont très ouvertes avec une multitude d'acteurs et que les choses vont se définir relativement rapidement, mais pas tout de suite. Mas a pauta central dessas conversas é sempre a democracia, a manutenção dos direitos democráticos que estão em ameaça no Brasil e a ampliação da justiça social, que foi o que o Lula fez no primeiro mandato e é o que vai fazer nesse segundo governo. Notre ami explique que pour le PT, lorsqu'il discute avec ses partenaires éventuels, plus au centre, c'est le respect de la démocratie qui a effectivement été très malmené ces dernières années et les enjeux sociaux, donc sur les inégalités, mais todo esto queda en la mesa por el momento, no hay una definición, va a ser necesario esperar um pouco. Ainda não, o vice ainda não tem definição. Eu creio que Maricá vai ter um papel muito importante a nível nacional no Brasil, nessa campanha, por conta desses projetos que nós temos, que vão servir de vitrine para o Lula mostrar no Brasil. Alors, ce que je voudrais ajouter, dit notre vice-préfet, c'est que tout ce qui a été fait à Maricá au niveau local va rentrer dans le débat, dans les négociations, et que donc l'expérience de Maricá va probablement avoir une valeur à la fois d'exemple et une valeur de négociation globale dans ce qui est discuté actuellement entre le PT, Lula et ses éventuels partenaires plus au centre. Bom, então vamos a acabar esta entrevista. Esperar un poco para que la cosa se aclare y que veamos cuáles van a ser los elementos del debate electoral y presidencial de este fin de año y un papel que va a tener Maricá dentro de este debate. Quería agradecerle por su amabilidad de venir aquí y exponerse toda esta actualidad nacional federal de Brasil y también du papel que está jugando la ciudad de Maricá. Donc je remercie le maire adjoint de Maricá d'être venu ici pour nous donner un point de vue à un moment très particulier puisque on n'a pas encore de définition totale des enjeux et qui vont donc opposer Lula
probablement au président sortant, et en jeu au cours duquel donc il y a des négociations en cours avec tout ce qui a été fait, toute l'expérience de la municipalité sociale, en matière sociale de la municipalité de Marica, qui va se trouver au cœur des éléments qui sont en cours de discussion. Outra vez, obrigado. Obrigado, muito obrigado vocês pelo convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouco do Brasil, poder falar um pouco da minha cidade. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.